बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि इशफाक अहमद साहब पाकिस्तान के इन चंद खुशनसीब असातिज़ा में से एक हैं जिन्होंने बाहर के मुल्क में जाकर पाकिस्तान और दीन इस्लाम की नुमाइंदगी की और स्कूल और कॉलेजेस में तालिब इल्मों को अपने इल्म के समुंदर से सैराब किया। इशफाक अहमद साहब का नाम इसलिए ज़्यादा ख़ास है कि उन्होंने गैर मुसलमानों के मुल्क में जाकर मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के बच्चों को इस्लामी तालीमात से आगाह किया। इशफाक अहमद साहब अक्सर औक़ात अपनी इस खुशनसीबी पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए नजर आते थे। इटली के एक स्कूल में इशफाक अहमद साहब को पहले टीचर तैनात किया गया, लेकिन फिर असातिज़ा और तालिब इल्म के दिलों में इशफाक साहब ने अपने इल्म और अदब से बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की और बाद में इशफाक अहमद साहब की शख्सियत से मुतासर होकर अदारे ने इन्हें नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज कर दिया था। इटली के असातिज़ा तो असातिज़ा बेशुमार स्टूडेंट्स इशफाक अहमद साहब के तरीक़ा तदरीस से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मैंने जितना अरसा इटली में गुजारा, ये वाक़या मेरी ज़िंदगी के चंद एक इंतहाई अहम वाक़यात में से एक है और मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि ये वाक़या इंतहाई सबक आमोज़, दिलखराश और इंसानियत के हर रूप का अवतार है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को पूरा सुनिए ताकि आप वाक़ये की नौइयत को बेहतर तरीके से समझ सकें और यकीन करें ये वाक़या आपकी ज़िंदगी में निखार लाएगा। एक दफ़ा जुम्मे का दिन था। इस दिन प्रिंसिपल साहब की छुट्टी थी और नायब प्रिंसिपल यानी कि इशफाक साहब पूरे स्कूल के इंचार्ज और कंट्रोलर थे। मैथ यानी कि रियाजी का पीरियड था कि एक जवादर सा नाम का स्टूडेंट्स ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, जल्दी से इसके पास जब पहुंचा तो बड़ी नरमी से दरियाफ़्त किया, बात क्या है बेटा, क्यों रो रहे हो? इसने सिसकियाँ लेकर जवाब दिया, मेरी फ़ीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़के को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई लड़का बाहर ना जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने के चारों स्टूडेंट्स की खुद तलाशी ली और फिर इन लड़कों को पूरी क्लास के तालिब इल्मों की जेबें चेक करने और बैग्स की तलाशी की हिदायत कर दी, मगर इसके बावजूद किसी लड़के से कुछ बरामद ना हुआ। टीचर साहब ने तमाम लड़कों से कहा कि बारी बारी मुझसे गले मिलो, मगर आंखें बंद हों। शायद इस तरीके से वो लड़कों के दिल की घबराहट चेक करना चाह रहा था, मगर फिर भी कोई फ़ायदा ना हुआ। कुछ देर बाद दो लड़कों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंजी। फिर टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तलाशी लेने वाला तालिब इल्म बोला कि सर, ये लड़का जगाड़ा अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रहा। ये उस्ताद इंतहाई गुस्से के आलम में बोला कि पैसे फिर जगाड़ा ने चुराए होंगे। ये लड़का कांपते हुए तड़प कर बोला, नहीं नहीं सर, मैं चोर नहीं हूँ। तो टीचर बोला, फिर अपने बैग की तलाशी लेने दो। तो इस लड़के ने ज़ोर से अपने बैग को पकड़कर सीने से लगा लिया और सिर्फ एक रट लगाए हुए था कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरे बैग की तलाशी मत लो, मैं अपने बैग की हरगिज़ तुम्हें तलाशी नहीं लेने दूंगा। इसके ये अल्फाज सुनकर तमाम तालिब इल्म और ये उस्ताद भी मुतमिन हो गया कि इसी के बैग में पैसे हैं। इस उस्ताद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ये आगे बढ़ता हुआ जगाड़ा से बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ये इससे बैग ना छीन सका क्योंकि जगाड़ा अपने बैग के साथ चिपक गया था। पूरी कुव्वत के साथ दो मज़ीद तालिब इल्मों ने जगाटा से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। ये सारा मंजर देखकर टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ जगाटा के चेहरे पर रसीद कर दिया। ये बेचारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। टीचर ने दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक ऊंची आवाज़ गूंजी, ठहरो ठहरो, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो नायब प्रिंसिपल यानी कि इशफाक अहमद साहब थे। न जाने कब किसी ने इन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने जगाटा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की। फिर इशफाक अहमद साहब ने पूछा, अब बताइए क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा सुनाया।
پھر اشفاق احمد صاحب نے اسٹوڈنٹ جگاڈا سے بڑی ہی نرمی سے پوچھا، تم نے پیسے چرائے ہیں یا نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ پھر فرض مان بھی لیا جائے کہ آپ نے چوری نہیں کی، تو جب تمام چھوٹے بڑے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی تلاشی دے رہے ہیں تو تم نے انکار کیوں کیا؟ یہ انتہائی افسردگی اور خاموشی سے اشفاق صاحب کا چہرہ تکنے لگا، جو کہ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ ٹیچر نے کچھ کہنا چاہا، وائس پرنسپل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وائس پرنسپل کا دل نہ جانے کیوں اس طالب علم کا چہرہ دیکھ کر اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اس نے کہا، تلاشی دینے کی بجائے تماشا بنانا گوارا کیوں کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس کے بعد وائس پرنسپل یعنی کہ اشفاق صاحب نے کلاس ٹیچر کو جانے کا کہہ دیا۔ اب اشفاق صاحب اور یہ طالب علم جگاڈا پرنسپل کمرے میں موجود تھے۔ پھر انہوں نے بڑی محبت سے جگاڈا کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر بولے، اپنا بیگ مجھے دکھا سکتے ہو؟ اس طالب علم نے خاموشی سے اپنا بیگ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ہاتھ سے بنا ہوا سادہ سا بیگ تھا جس پر کچھ سٹیکر بھی لگے ہوئے تھے۔ اشفاق صاحب نے جگاڈا کی طرف ایک نظر دیکھا اور بیگ کھول کر بیگ کی چیزیں میز پر نکال کر رکھنا شروع کیں۔ کتابوں اور کاپیوں کے ساتھ ایک کالے رنگ کا شاپر بیگ بھی باہر نکل آیا۔ باقی بیگ میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے جگاڈا کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ انہوں نے شاپر کھولا تو اس میں آدھے کھائے ہوئے برگر کے ٹکڑے، آدھے سموسے، چوتھائی نان اور دہی کی چٹنی میں ڈوبی چکن کی بوٹیاں۔ سارا معاملہ اشفاق احمد صاحب کی سمجھ میں آ گیا۔ جگاڈا کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ کانپتے وجود کے ساتھ بیچارہ خاموش سر جھکائے ہوئے تھا۔ وائس پرنسپل یعنی کہ اشفاق احمد صاحب اٹھے اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا اور پھر دونوں مل کر خوب روئے۔ پھر روتے ہوئے جگاڈا نے پرنسپل کو بتایا، میں گھر میں سب سے بڑا ہوں۔ میرے 5 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ کافی عرصہ تک بیمار رہے اور ہمارے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ان کے علاج پر لگ گئی، لیکن ہم انہیں بچا نہ سکے۔ گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے۔ امی پاس کے 2 گھروں میں کام کرتی ہیں۔ کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ پیٹ بھر کر کھایا جائے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور میری ہچکی بند گئی۔ ہم اکثر بھوکے سوتے ہیں۔ کل شام صرف میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے کھانا کھایا۔ میں نے اور امی نے کچھ نہیں کھایا۔ میں صبح کچھ کھائے بغیر اسکول آ رہا تھا اور میں بھوک سے نڈال ہو چکا تھا، حتیٰ کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مارے بھوک کے میرا سارا جسم، خاص کر میری ٹانگیں، چلنے سے قاصر تھیں۔ ایک تکہ کباب کے ریسٹورنٹ کے آگے سے گزرا تو کچرے میں کچھ نان کے ٹکڑے اور آدھا کھایا ایک چکن پیس پڑا دیکھا۔ بے اختیار اٹھا کر کھا لیا۔ قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا اور آج بریک میں اسی ریسٹورنٹ کے تھڑے پر بیٹھا پیٹ کا دوزخ بھر رہا تھا کہ ریسٹورنٹ کا مینیجر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ وہ ندیدوں کی طرح نان اور کباب کے ٹکڑے کھاتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ واپس گیا اور رات کا بچا ہوا کھانا پیک کر کے لا کر دیا۔ وہ میں اس کالے شاپر میں ڈال کر اسکول لے آیا کہ شام کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ اور میرے چھوٹے بہن بھائی اور میری ماں بیچاری بھوکی ہوگی، وہ یہ کھا لیں گی۔ پھر اشفاق احمد صاحب نے جگاٹا کو چپ کرایا اور تسلی سے بٹھا کر گفتگو کرنے لگے تو اس نے کہا کہ ریسٹورنٹ کا مینیجر ایک نیک اور ہمدرد انسان ثابت ہوا۔ میں نے اسے اپنے حالات سچ سچ بتا دیے اور اسے بہت ترس آیا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے یہاں پہ جاب دے دیں، میں اسکول سے فارغ ہو کر یہاں پر آ جاؤں گا، لیکن اس نے کہا نہیں بیٹا تم پڑھو۔ اب وہ ہمارے گھر کھانا بھی بھیجے گا اور گاہکوں کا بچا ہوا کھانا، برگر وغیرہ جو کہ صاف ہوگا، روزانہ شاپر میں ڈال کر میرے لیے اپنی دکان کے باہر ایک مخصوص جگہ پر رکھے گا۔
जो मैं स्कूल आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख कर ले आऊँगा। मुझे इल्म है, मैंने कई मर्तबा अपनी माँ को देखा है, लोगों का बचा कुचा खाना खाते वक्त इनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, इन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि इस कहानी ने मुझे और मेरी बीवी बानो कुस्सिया को तो रुला दिया। मुझे मालूम नहीं कि आपके दिल में इस कहानी ने किस हद तक असर किया हो, लेकिन एक दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते रहम करो, गरीबों से हमदर्दी करो जो इस दाने के मोहताज हैं जो हम डस्टबिन में डालते हैं। हम कितने अफराद का रिस्क जो अल्लाह ने इनके लिए पैदा किया है पैसे के बिल पर ज़हीरा करके वो खाने की फिर सोचते हैं, बदसूरत में ज़ाया कर देते हैं कि अगर अल्लाह ने हर जानदार के रिज़्क की जिम्मेदारी अपने ऊपर फ़र्ज़ की है तो लोग भूखे क्यों मरते हैं। इन लोगों की भूख का ज़िम्मेदार मैं हूँ, आप हैं और हम सब हैं। यकीनन हम में से किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम रोज़ाना कितना खाना ज़ाया करते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ किसी एक गरीब मस्कीन यतीम के सर पर हाथ रखिए, इसकी कफ़ालत कीजिए और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों जहानों को संभाल लीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि इशफाक अहमद साहब के पास इल्म का समुंदर था और इनकी ज़िंदगी ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। वो दीनी, अदबी, दुनियावी हर लिहाज से इल्म का समुंदर रखते थे। अल्लाह ताला इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।